ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पवित्र जागर रे आपण मानक समस्त मो तरफ हार्दिक अभिनंदन। महाप्रभु भोलानाथ पाखरे मुझे प्रार्थना करी समस्ते भलरे रुहंतु, कहार किसी असुविधा न हो। कटक जिलार आरंभ खोर्धा जिलार शेष अवस्थित लखेश्वर महादेव मंदिर, जहाँकि फूलनखरार अवस्थित आम फूलनखरा अंचल प्रसिद्ध शैव क्षेत्र लखेश्वर महादेव मंदिर। एठारे बाबांग पाखरे मानसिक कले सबु मनस्कामना पूरण हुए। वर्तमान मु कैमरामैन को अनुरोध करी मंदिर दृश्य से आपको देखेबे केमिति साजसजा होती, केमिति चेयर पड़ी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेबार संभावना मध्य रही। महादेव मंदिर सहित आपण एठारे दर्शन करें महाप्रभु मर्यादा पुरुष रामचंद्र को, वीर हनुमान को। वर्तमान कैमरामैन फोकस कले देखंतु डिस्प्ले रे आसुचंती महादेव, शिव पार्वती आसुचंती डिस्प्ले रे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा पाखे प्रतिदिन प्रसाद सेवनर व्यवस्था मध्य रही अछि। प्रतिदिन मानसिक करिथिया भक्त माने आसंती एवं रोषेईबासर कार्यक्रम रखती। से जी आसे कहीं फेरंतनी खाली हाथ में, समस्ते प्रसाद सेवन करी फेरंती। आज जागर यात्रा अत्यंत सुंदर एवं मनलोभा साजसजा होती महादेवों पाखरे। आपण मानू समय मिले आपण मैंने यही जगह को आसतु एवं आत्मसंतोष लाभ करी फेरंतु। आपण मानू मोर एतिकी अनुरोध। महादेव मंदिर रे पाचिर रे आपण देखा पाइबे विभिन्न प्रकार पट्टचित्र, जहाँकि आम लोककलार परंपरा एवं संस्कृति ताहा पट्टचित्र माध्यम आदृत करा जाइछि। साजसजा अत्यंत सुंदर होइछि। मंदिर बाहर थिबा एही दुकान मानकुर आपण भोग सामग्री किणाकिणी करी मंदिर रे नहीं पूजा करी फेरिबे। मंदिरर पाचेरी रे तैयारी होइथिबा भगवानंकर पट्टचित्र केते सुंदर, केते आकृष्ट देखा जाउछि। आपण माने देखंतु। ये हेले महादेवंकर वृषभ। एही मंदिरर विशेषत्व हेउछि आपण अलगा केउ शिव मंदिर गले सेठी गोटे वृषभ देखा पाइबे, किंतु एही मंदिर रे पांच पांचटी वृषभ स्थापन करा जाइछि। मुख्य विशेषत्व है यही मंदिर पांच पांचटी वृषभ। आज जागर यात्रा पाई मंदिर प्रबल गहली अच्छी, से पुलिस मानकर मध्य छाउनी रही। तेणु मंदिर भितर पूरा दृश्य देखापी संभव है, पुलिस माने नहीं कले। तेणु जी पारिली आपण मानू देखली भितर दृश्य। देखंतु प्रभु लखेश्वर महादेव कमिटी द्वारा प्रभु जगन्नाथ को करा जाइछि बड़ सिंहार वेश, जहाँकि अन्य को जगार आपण एमिति देखा पाइबे नहीं। यह केवल लखेश्वर मंदिर रे ही हुए जागर यात्रा रे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कैमरामैन को मु अनुरोध करी जगन्नाथ को स्पष्ट भाव में आपण को देखापी
এই দেখন্তু উপর ব্যানরে মধ্যে শ্রী শ্রী লক্ষেশ্বর মহাদেব বড়ସିଂହାର ବେଶ ସେବା ସମିତି ଲେଖାଯାଇଛି। ଫୁଲନଖରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲେଖାଯାଇଛି। ଫୁଲନଖରା ପ୍ରକୃତରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ଯେହେତୁ ଫୁଲନଖରା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଝିରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ, ସେଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗର ଯାତ୍ରାର ଆକର୍ଷଣ ଏଇଠି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ପଡ଼ିଛି। ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଖେଳଣା ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ବେଲୁନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଲଗାଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ। କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବେନି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରି ଫେରିବେ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି କି ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବପୁରାତନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବା ପରେ ପରେ। ଆଗରୁ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭଜନ ସମାରୋହର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଇବେ। ମହାଦେବ ଏଇଠାରେ ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼। ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାହାରେ ଦୀପ ଲଗାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦୀପ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହନ ନନ୍ଦୀଭୃଙ୍ଗୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ନନ୍ଦୀଭୃଙ୍ଗୀକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସୁଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯିଏ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବେନି, କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଫେରିବେ। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟ ଏବଂ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ସାରି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଣାମ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।